Ya, acepté. Muy bien. Hello everyone and welcome back to my channel. Before we get started, I would like to remind you guys to subscribe to my channel, to like, to share, and to enjoy my videos. So today I'm together with Jose Miguel. So welcome, Jose. Thank you very much, dear Helga. How are you today? Yeah, I'm fine, thanks. And you? I'm great. Life is good. Life is good, yeah. So could you Life, please life, life gets introduce better and yourself? better. Oh, yeah. Uh, well, dear audience, dear language lovers, my name is Jose Miguel Ramirez. I come from Colombia. I was born in a city in central western Colombia called Pereira. And that's where I have lived for most of my life. I am almost 45. I will be 45 this week on the 17th. Oh, I'm a Capricorn. I believe in astrology, by the way. Um, I'm a foreign language teacher and I'm also a tour guide. I've been working during the last year as a tour guide full time. I teach languages from time to time, not every day, like a couple times a week, really, nowadays, online. yeah. But I used to do that for 23 years of my life. I'm not very convinced if I want to go back to working at an institution. I worked at a university for 11 years teaching English, Portuguese, and German. But I'm very happy working as a tour guide Yeah. because my region, Central Western Colombia, the coffee region, as it is known, has become very touristic, very popular with tourists from all over the world. And in my personal case, I've been able to do tours in 7 languages in the last few months. And I hope that I will be able to do them in more, maybe in two, three, four more. Well, I'm, I would say I am really fluent. Like I can talk about things in depth and with a broad vocabulary and without any difficulty in some 8 languages. Yeah. But there Nice. are some Nice. that with some practice, I can also do great things in. In all, I have learned or tried to learn, taught to myself mostly, some 24 languages, but I don't claim fluency in all of them. I would Yeah. say I have three categories, but my introduction is getting too long Yeah, already. yeah, it's getting, yeah. Sí, Sorry. pues acabas de decir que estás enseñando idiomas online, pues en línea. ¿Qué plataformas estás usando? ¿Estás usando italki, Preply, Amazing Talker? Pues, ¿qué plataformas? Bueno, pues normalmente uso Google Classroom, pero ya no es algo que haga tan seguido. O sea, normalmente uso Google Classroom, no trabajo en plataformas de profesores online, sino que simplemente con personas de aquí, de mi región o de mi país, pues, o sea, le he dado clases a personas de Pereira, de Medellín, de Manizales, o sea, todas ciudades en mi región me han recomendado y entonces yo les he dado las clases en línea, pero no, o sea, no soy profesor internacional, no. A ver, espera. Le he dado clases en el pasado a personas que han estado en Brasil, México, cuando les he dado las clases, pero en realidad no soy un profesor online de verdad como tú. O sea, para mí ha sido algo como, Sí, como yo estoy en auxiliar. el O sea, he enseñado principio. más, tú estás Sí, en el yo tengo principio. pocos alumnos, pero sí, 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 soy profesora online, sí, Ah, sí, y bueno, en pero los tienes italki. de varios países, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahora tengo un alumno de Ecuador, otro de Grecia. También tenía una alumna de Ucrania, tenía una de Oh. Rusia, de Canadá. Sí, de muchos países, sí. Qué interesante. Y qué idiomas has tenido la oportunidad de enseñar Sí, estoy online? enseñando búlgaro, aunque ahora no tengo alumnos de búlgaro. Después Ujú. el holandés, sueco y Sí. el noruego.
Wow, te encantan los idiomas escandinavos, ¿no? Sí, pues me encantan todos, pero el problema en Italki es que no todos los idiomas que hablo están abiertos para nuevos candidatos, ¿no? Mm, Como por ejemplo el español, el alemán, el ruso. qué Pero claro, lástima, los ¿no? idiomas escandinavos también me encantan, sí. Me No encanta sabía la que hubiera literatura, límites. Sí. sí. La literatura Bueno, también. y el búlgaro es una de tus lenguas maternas, ¿no? Sí, Según sí, pues entiendo. el búlgaro, sí, sí, porque yo nací en Bulgaria. Y fui a la escuela también en Bulgaria, pues sí. Pero en tu familia también se habla ruso, ¿no? Sí se habla porque mi mamá es de Rusia. Entonces tienes dos lenguas maternas. Sí, una materna y una paterna, porque mi papá es búlgaro. Una materna y otra paterna, qué Paterna, interesante. porque es búlgaro, sí, mi papá es búlgaro. Sí. Bueno, Mm. se você quiser, porque eu tenho percebido que as tuas entrevistas ou, digamos, os teus vídeos, que são Sí, muito interativos e que ambos podem perguntar, passam de uma sí. língua para outra espontaneamente. Sí, Então, como pues, eu claro. sei que você adora português brasileiro, eu falo português brasileiro e também Sí, entendo português sí, eu europeu. adoro, sim, adoro os dois sotaques, mas sim, mas sim, claro, o português brasileiro também. Tá bom. Então, eu posso te fazer uma pergunta? Sim, sim, claro. Como é que começou a tua, digamos, o teu amor pelas línguas estrangeiras? É claro que você cresceu falando umas duas ou três línguas desde pequena, mas quando foi que você decidiu aprender línguas pela sua própria iniciativa e qual foi essa língua primeira, nem materna, nem paterna, mas língua estrangeira que você Pues, aprendeu? sim, sim, pois eu queria aprender inglês, né, porque os meus pais me estão dizendo que era muito importante, que todos falam inglês e tal, que como língua franca, mas Hum, e depois me apaixonei pelo alemão e queria Hum, aprendê-lo. E depois, sim, depois queria aprender o espanhol, o italiano, um, porque, porque sou musicista, né? Por isso, e o espanhol era uma língua que adorava desde criança, porque hum, tenho, ouvia muitas músicas latino-americanas e tal, mas também espanholas, como Julio Iglesias, por exemplo. E hum, sim, sempre quis aprender espanhol. Mas, por exemplo, as línguas escandinavas, ou também o holandês, pues, e isso chegou um pouco mais tarde, quando ia para a escola, no ensino uhum, médio, sim. uhum. E uma vez, por exemplo, ah, sei quando escutei uma vez uma entrevista com os ABBA, né, em sueco, ABBA, uhum. com subtítulos, Gosto muito sim. de ABBA. Uhum. Sim, eu gosto também, sim. E eu disse, sim, por que não aprender o sueco, né? E o holandês também, pois eu escutei casualmente assim, no supermercado, Hum. porque tinha assim, duas pessoas holandesas que falavam e queriam escolher um toaster, né? Comprar um toaster. E sim, eu gostei muito da língua e sim, É, sim, eu reconheci a língua e disse, sim, isso é holandês, por que não aprenderam? Sim, é, por exemplo, né? Sim. sim. Uhum. E De como que uns, você aprendeu português? Sim. ah, é,
Jag ska svara den här frågan på svenska. Uh, jag tror att din svenska är bättre än min svenska, men uh, jag vill också fråga, fråga dig något på svenska. Men, Okej, okay. Ja. men jag svarar på din fråga första. Jag har lärt mig portugisiska därför att jag har funnit eh, en, eh, en bok på portugisiska på gatan. På gatan. Var finns den? På min stad, fann de eh, um, människor som, hur säger man, to sell? Det är sälja, sålde. Det är Sålde, det förflutna. sålde, Sålde, sålde. Mm. sålde böcker på gatan. På gatan. Och eh, den där böckerna var gamla böckerna som man hade redan använt. Och den hade O Alquimista. Eh, Ah, Paulo Coelho. Paulo Coelho. Paulo Genial. Coelhos bok. Paulo Coelhos boken. Och jag har köpt den där bok och jag har gått till biblioteken och jag har funnit där en ordbok i portugisisk och portugisiska och spanska, från portugisiska till spanska. Och därmed har jag lärt mig språk. Så Jag spännande. jag har alltid gillat mycket den här språk. Mm. Också, också för musiken. Därför att jag älskar musiken på Ja, portugisiska och på flera språk, på många ja, språk. vad slags musik tycker du om? Alltså på portugisiska. Är det, jag vet inte, bossa nova eller funk eller forró eller Bossa baião eller vad är det? nova, samba, lambada, Ja, ballada, ja, ballada. A me piaceva tantissimo, per esempio, un cantautore brasiliense, brasiliano, sì. o brasiliano che si chiama Roberto Carlos. Non Eh, conosco, eh. Mm. È un cantautore tanto conosciuto che faceva sempre la sua musica prima Roberto, in qual era? Roberto Roberto Carlos. Carlos. Roberto Carlos. E faceva anche le sue canzoni in spagnolo. E io Ah, volevo le eh, sue versioni. imparare, capire e imparare le sue canzoni anche in portoghese. E questo mi è successo e per questo sono parlando o sto parlando in italiano, perché questo mi succedeva anche con la lingua italiana, perché ci sono tantissimi cantautori italiani che hanno fatto delle canzoni prima in italiano e dopo in spagnolo e io volevo di qualche modo conoscere le versioni o conoscerne le versioni, Sì, eh, le versioni originali. no, certo. E Mm, una domanda per te. Tu sì. abiti in Germania,
Sì. vero? Mhm. Da quando abiti in questo paese e come ti ha aiutata o come ti ha aiutata il sistema di educazione tedesco per imparare Va, le lingue? Credi all'inizio, che sì. Mhm. Va. Credi che sia stato effettivo perché mi hai detto che quando eri al livello medio di educazione, che non lo so come si dice, adesso non lo so come si dice in italiano o come si dica, Al liceo, sì. al liceo, Al liceo, quando sì. eri al liceo lì in Germania, com'è stato In questo? È Bulgaria, stato... sì, al liceo eh, ero in Bulgaria, sì, e già parlavo inglese, tedesco, un po' di francese, ma mm, sì, quando sono venuta qui, ah, scusami, ho cominciato a imparare una lingua all'anno, l'olandese, lo svedese, lo spagnolo, il norvegese allo stesso tempo, il danese, da italiano, sola? portoghese e ceco. Sì. Tu- Ah, sì, quindi sì, la maggioranza delle lingue ho imparato da sola con dei libri di Langenscheidt, Mm, sì, ma anche sì, ho fatto dei corsi delle lingue a un livello abbastanza alto, come per esempio B2 o C1, mm. dipende, sì, all'Università di Ratisbona. Poi questi corsi mi hanno aiutato a migliorare sì, la mia conoscenza e tutte queste cose. Poi l'educazione, il sistema dell'educazione tedesco, sì, mi ha aiutato tantissimo perché ho già tante certificazioni al livello B1, ma B1, oh, B1 anche, ma B2, C1 e anche C2. Sì. Che interessante. Est-ce qu'on peut parler maintenant en français? Ouais, 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 ouais. Ah, et alors, si j'ai bien compris, tu es arrivé euh, en Allemagne quand tu étais déjà adulte ou au moins tu avais déjà fini le lycée en Bulgarie, c'est Ouais, vrai? ouais, 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 j'ai fini. J'ai terminé avec le bac. Ouais. Donc j'ai fait le bac en Bulgarie. Ouais. Baccalauréat, le bac. Ouais. Et d'accord. Et je voulais dire que je t'admire beaucoup parce que tu es un type de, ou une type de polyglotte et pas du tout commune. Et Pourquoi pas parce commune? que, ouais, ouais, ouais. Parce que comme tous le savent, tu as des limitations visuelles euh, importantes, mais ça ne t'a pas empêché d'apprendre tant des langues, et d'apprendre à jouer plusieurs instruments. Ouais, c'est vrai. Et la qualité avec qui tu fais toutes ces choses est impressionnante. Tu me sembles être une vraie perfectionniste. Ah ouais, ouais, c'est vrai, Et, ouais. Mhm. et en plus, tu es certifié parce que euh, tu as appris plusieurs de tes langues à Ouais, l'université. presque toutes les langues. Ouais. Mhm. Presque toutes, Presque toutes. presque toutes. Tu as, t'as plus de certifications que moi, par exemple. Moi, j'ai, je n'ai que des certifications dans quatre langues, anglais, portugais, allemand et basque. Parce que, ouais. Et alors, je voulais te demander, et je crois que j'ai déjà fait ça une fois en privé, Mhm. et j'ai te demandé quelques choses sur ça. Quels sont les
les outils qui t'ont aidé à apprendre tant de langues et surtout des langues. Parce que auparavant, je suis de la vie, auparavant, il aurait été très compliqué pour quelqu'un avec euh, des limitations visuelles, par exemple, de lire des livres, parce que tu lis beaucoup, Ouais, tu bah, me l'as ouais, dit je lis plusieurs beaucoup, fois. ouais. Mhm. Comment J'essaye de est-ce que lire tu beaucoup, ouais. lis? Quel outil, quelle appli? Parce qu'il y a des applis euh, pour faire ça que tu utilises comme sont tes routines d'études. Parce que tes Ouais. routines d'études sont différentes Mhm. des routines d'études. Et, et je crois que la plupart des autres polyglottes comme moi. Ouais, ouais, ouais. Ben Voilà. moi, j'utilise la plage braille comme un outil très important pour Mhm, lire tout ce qui est écrit dans l'ordi et dans nos smartphones. mhm, Mais par exemple, s'il n'y a pas de livre numérique comme e-book, hein, je mhm, peux aussi commander un livre en braille, donc sur le mhm, papier, mais c'est pas souvent ça. J'ai beaucoup de livres numériques et mhm. j'utilise ma plage braille. Euh, donc, ouais. Mais les Euh, livres numériques, excusez-moi, les livres excuse-moi, numériques, les e-books, les e-books, livres e-books. numériques ont un système pour l'écran qui te stimule les points des doigts Ouais, ou c'est ouais, comment? c'est ça. Ou ça Ouais, fonctionne comment? oui, c'est ça. C'est un appareil que j'ai. Uh-huh, Ouais, qui convertit tout. euh, donc, ligne en ligne en braille. mhm. Donc, ouais. Dans d'autres vidéos sur YouTube, je montre ce truc-là. Ah, Ouais, ouais, d'accord. ouais. Mhm. Je vais chercher ces vidéos à Mhm. toi Ouais, ouais, qui ouais. montrent ça. Dans la chaîne de YouTube de Ling, pas Ling Q, mais Ling. Link Learn Languages. Il y a aussi une vidéo mienne où j'explique un L-I, peu. L-I-N-G, Ling Ling d'accord, Learn Languages. Ouais. d'accord, Et là-bas, euh, ouais, il y a une vidéo où j'explique tout et montre ce truc-là. d'accord, Explique d'accord. comment ça fonctionne. Fonctionne, Alors, ouais. chers amis qui nous voyaient et nous Ouais. écoutaient, cherchez ça, c'est très intéressant. Et, mais j'avais la question sur le système d'éducation allemande et Ouais. précisément à cause de ça. Ouais. Et est-ce que tu trouves que si tu euh, étais resté en Bulgarie, tu aurais eu le même succès ou est-ce que tu trouves que définitivement euh, euh, habiter en Allemagne a fait la différence? Bah, ouais. Non, je pense que euh, j'aurais pas eu le même succès en Bulgarie parce qu'en Bulgarie, euh, cette chose-là, cet outil-là coûte très, très, très cher. Ah, Et c'est pas, c'est, ce serait possible, euh, ouais, d'acheter tout ça parce que donc l'État, euh, ouais, fait rien pour les mm, personnes mal ou non-voyantes mhm, pour les aider. Donc, mhm. ouais, je sais pas. Aucune D'accord. idée, mais ouais, c'était très difficile en Bulgarie euh, quand j'allais au lycée. Il n'y avait pas de livre, pas de ouais, livre en Pas de braille livre et en tout ça. braille. Ouais, pas de livre en braille.
Mais ouais. Ici, chez nous, en Amérique latine, c'est encore pire. Et c'est très triste parce que des jeunes gens très doués, Mm, ils ont beaucoup de limitations à cause de ça, ouais. parce que le système éducatif n'est pas si euh, euh, effectif et ça coûte cher Mm. pour étudier dans des institutions qui ont les outils, l'infrastructure nécessaire, et, des choses comme ça. Ouais, Et, ouais, ouais. et, et Maintenant, ouais, changeons un peu le thème.じゃあ、ガイドさん。ツアーガイドさん。じゃあ、いや、今は質問があるの。日本人の、ツアー、を、しましたかしたのどんな経験があったの？あすみません。はい。日もう言本ってくださ人と、い。日本人とツアーをあは。しましたか？どんな経験がありましたか？どんな経験、えー、経験の言葉を、経験の、はい、知っていません。experience.ああ、Which was your 日本、experience with, with have Japanese you ever done people. the tours with Japanese people, and which was your experience? Like tourism in Thank Colombia. you, thank you. Thank you. I think your Japanese is better than mine, but I will tell you. え日本人と、日本人のお客様と、えー、トゥーガイド、の仕事をまだしませんでした。あ残念、残念。残あ念ですね。はい。日本語が、えー大好き、大大大好きのけれど、えー私の意味に、うん。私の日本語はまだダメです。そ私もまして、だまだ、うん、まだまだ、私もまだまだ、まだまだ。まだまだ、はい。もどもど、guianza turística, um, うん。eh, 旅行 do 者、はい。旅行者、旅行者、旅行者。うん、はい。旅行者をすることは、えーえーあまり優しくない。はい。あ、たくさんの言葉、うん。え知っていなければはい。ならないよ。はい。はい。Eh, わかりました。うん。um, eh, e si em permets, puc acabar de eh, donar la resposta en català. Un poc. Un poc. Sí, sí. Mhm. Eh, aquí a la meva regió, Mhm. la regió del cafè, diguem, venen turistes de tot arreu, de tots els països del món. L'any passat vaig conèixer turistes de més de 40 països, eh, fins i tot de japonesos. Mhm. Però aquests japonesos que vaig trobar pel carrer o eh, per les muntanyes, perquè jo treballo molt eh, fora, a les muntanyes, al bosc, Mhm. Sí. i Sí, sí, sí. també, Comprendo. però oficialment només 7 llengües, perquè
No, han set llengües he fet tours amb turistes. Mm. I per fer un bon tour Mhm. cal conèixer molt bé la llengua, cal Mm. haver Exacto. donar les explicacions de molts temes. Sí, sí, sí. Has comprès tot? Sí, 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 Did you sí, sí. understand everything? Yeah, yeah, Wow, yeah. But now we're wow, at the you. end of our video, and my last Sorry. question, yeah, and my last Yes. question is, what kind of advice would you like to give to everyone who wants to learn one or many foreign languages? Please answer in Basque. I was looking forward to this. Okay, my dear friends, get ready for this. Eh, bueno, munduko hizkuntzen zaleontzat, ba, edo munduko hizkuntza zaleontzako nire aholkurik onena, ba, pazientzia edukitzea da. Egunero pixka bat ikasi beharra dago, eh, eta hori, ba, askoz ere hobeagoa da, astean behin, pilo bat ikastea, baino, bai? Eta gainera motivazioa guztiz garrantzitsua da. Ikasten ari zaren hizkuntza gehien maite dituzun gauzekin lotu behar dituzu. Eta horrela, bide luzea egingo duzu, zure hizkuntza berri horretan, ez duzu motivazioa galduko, eta azkenean arrakastatsua izango zara. Now the English translation, right? Yeah, yeah, please, because I So only my understand Kaisho, Lagunak, and Vizcaya, that's all. okay, but I use the word that comes from Spanish, which is motivación, Motivation, yeah, yeah, motivation. Okay, right. but let me tell you. Okay, my dear language lovers, the best advice that I have for you is first, you have to be patient and to learn only a little bit at a time. It is better to learn a little bit every day than to learn a bunch of things on just once a week, let's say, because you might forget. That for one. The second thing would be motivation. Motivation is essential. So you need to connect that new language you are learning to the things that you're most passionate about from the very beginning. Yes? In Basque, I didn't give you any example, but in the translation, I will give you examples like if you like music, if you like sports, if you like um, the nature, biology, or history, whatever, connect that to your language from the very beginning. And in that way, you will keep your motivation up until the end and you won't lose it and you will be successful. Mhm. Yeah, Those are my tips. yeah, yeah. So thank you very much for this really interesting conversation. So Oh, thank you. Thank you. Definitely. This interview was very interesting, and it's an honor for me to finally have a chance to be your interviewee and to also be able to interview you back because yeah, of course, yeah. I was Mhm. very curious about several things, and I hope this was interesting for everybody. Of I'm course, sure it will be. yeah, yeah. It will be interesting, of course, yeah. Yeah. So have a nice day, and we will stay in touch. Right? Okay, you too. Thank you. Thank you.